Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih terus berlanjut polemik tentang nasab para habaib Ba'alawi kaum muslimin. Meskipun Pak Rizik Syihab yang katanya imam besar dari Ba'alawi memerintahkan agar para habaib melakukan tes DNA untuk memverifikasi keabsahan nasab mereka, ternyata sampai sekarang masih banyak habaib yang belum melakukan tes DNA. Dan yang sudah melakukan tes DNA pun belum ada satupun yang terkonfirmasi bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka. Karena orang yang mereka terkonfirmasi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, haplogrupnya itu harusnya J1. Akan tetapi para habaib Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA, hasil dari tes DNA mereka, haplogrupnya adalah J. Yang menunjukkan itu bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kami berharap berdasarkan himbauan dari imam besar para habaib Ba'alawi, Pak Rizik Syihab, di mana Pak Rizik Syihab ini memerintahkan kepada para habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tes DNA agar segera tes DNA untuk melaksanakan himbauan dari imam besar kalian. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Asbabkan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib, saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, jangan argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara, datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabitoh untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Tuh ya, imam besar para habaib Ba'alawi sudah memerintahkan untuk tes DNA untuk memverifikasi keabsahan nasab orang-orang yang selama ini mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang mereka adalah habib yang asli, benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan ada kesamaan DNA-nya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Dan kalau habib yang palsu, ya pasti akan berbeda DNA-nya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. DNA Nabi Muhammad SAW kemana, DNA dia kemana. Itu ciri habib palsu, ya. Dan meskipun para habaib yang ada di Indonesia tidak melakukan tes DNA, ini ada sebuah informasi berdasarkan tes DNA para habaib yang ada di Yaman. Orang-orang yang mengaku syarif, mengaku sebagai ahlul bait, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ya, yang ada di Yaman, ternyata mereka sudah melakukan tes DNA kaum muslimin, ya. Dan disampaikan oleh Syekh Umar Al-Zaid, ya, seorang syekh mengatakan bahwa berdasarkan hasil tes DNA para syarif, para orang-orang yang mengaku sebagai ahlul bait yang ada di Yaman, maka terkonfirmasi mereka itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW karena haplogrup dari mereka ini berkode G, bukan J1, yang menunjukkan mustahil mereka adalah zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. اعذرني الحقيقة عن التسمية، لكن أنا اللي شفت من كثير من العينات اللي ظهرت من اليمن. أنا عندي هنا ورقة، في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن، سلمك الله، واعذرني من الأسماء. فيه عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف قرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن
يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت، واعذرني اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على جي 1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت. وعندنا عينة هنا على هذا مشروع جي، وفيها مجموعة يدعون النسب الشريف من اليمن، اطلعوا على جي. الو. نعم كان. ايوه تفضل اكمل. اما الاسره اللي سالتني عنها فانا اعتذر عن تسميه الاسر، لكن اللي ظهر من العينات من اليمن من الاشراء الذين يدعون النسب الشريف، ظهر عينات كثيره ليست عربيه تنتسب في الجمله الى جي، وخاصه في حضرموت ممن يدعون النسب الشريف في حضرموت، وخاصة من الصوفية ظهروا على جي. والجي هذه سلالة قوقازية وليست من السلالات السامية، يعني لا يمكن أن يكون من أهل البيت استحالة. فالكثير من العينات اللي ظهرت للأشراف أنا استعرضت الآن في مشروع الأشراف، مشروع الأستاذ كمال القزاح. نعم. أكثرها فيه آر وفيه اتش وفيه جي وفيه، وهذا كلهم ليسوا عربا إطلاقا. وأنت تعرف أن جي 1 هذه مدتها 5000 إلى 6000 سنة، قديمة جدا، ما طلع عليها، فكيف يطلع على سلالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعتبر لي من مصدر العرقية وكل في الجملة يعني أن أنساب الأشراف، أكثر أنساب الأشراف خاصة في شمال أفريقيا وفي الهند وفي فارس كلها طلعت على سلالات غير عربية. ويجب على من ينتسب إلى أهل البيت أن يصدق ذلك بأن يرسل عينة إلى إحدى هذه الشركات ويثبت نسبه بالدي ان اي، لأنه لم يعد عند الناس ثقة لا في نقابات الإشراف اللي تعطي شهادات، ولا المشجرات القديمة، ولا كتب التاريخ أيضا. نعم. هذا أدق شيء الآن في موضوع معرفة أهل البيت النسب. فمن كان ظهر على J1C3D فهنالك احتمال أن يكون من أهل البيت. من ظهر على غير هذه السلالة قطعا ليس من أهل البيت، لأن ثم بعدين في المستقبل إن شاء الله يبدأ التحورات الجينية مع كثرة العينات التي ترد إلى هذه الشركات واكتشافات لتحورات جينية في داخل السلالة، يظهر إن شاء الله تعالى من هم أهل البيت الحقيقيين. فيه أهل البيت عندنا الآن موجودين في السعودية وفي اليمن، وفي جزء منهم من أهل البيت احتمال كبير بنسبة كبيرة يكونوا منهم. Nah, kaum muslimin, lihat penyampaian dari Syekh Umar Al-Zaid ya, bahwa orang-orang asal Yaman yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, ternyata DNA mereka ini berkode G, yang artinya mustahil mereka itu adalah ahlul bait. Mustahil keturunan Nabi kode DNA-nya G ya. Bahkan pernah kita bahas Habib asal Yaman yang sudah disebut wali ya, Habib Umar bin Hafiz, yang katanya didatangi oleh Nabi di majelisnya. Katanya DNA dari Habib Umar ini juga berkode G, yang artinya bukan ahlul bait. Dan cukup jelas yang dikatakan Syekh Umar Al-Zaid, bahwa saat ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa seseorang itu zuriat Nabi atau bukan kecuali dengan tes DNA. Karena tidak ada silsilah nasab dari Nabi sampai sekarang ya. Dan ternyata hasil tes DNA yang sudah ada menunjukkan bahwa mereka, orang-orang asal Yaman yang mengaku sebagai zuriat Nabi, ternyata mereka bukan keturunan Arab sama sekali berdasarkan hasil tes DNA. Jadi para habaib yang ada di Indonesia, kalau masih ngotot ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, silahkan tes DNA. Biar hasil tes DNA yang berbicara. Apakah benar Anda keturunan Nabi atau malah keturunan Yahudi? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.